Yes, nimbaga malay amin na po. Well, may kam nag-expect ito tendaan kasi karon na din report iti city engineering, heavy columns and beams and other sections nga slab ito tendaan na po kita corrosive and marebreba. So, in may kupinita ket so far peso DJ kunada. So nga maki-coordinate kami di DPWH apo i-review ta ag-harta di third party nga magkita iti retrofitting. Kumbaga di retrofitting, they will analyze the beams and columns, kitain tano kasano di panangobra apo di panang save ket panang restore the beams and columns and other slabs di public market. We will try po, depende kasi at may priority projects tayo, say nasa tayo sa city engineering and budget. If we can fund the repair and rehab na we will. And no too expensive kung we don't have the funds, we will seek the help of the DPWH and the Congressional Office ako. Kasi dito estimate ko medyo dakil. I need the feedback of the third party mga assess na. Yes, ako asap kasi syempre ang motimet sa building is corrosive nilaltok natin nag-stop na without any reason. Ito panawin dididira ket baka lalo naging ginag baka marepa ako. That's the least we want nga madangran no da mapasama pitenda.